बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खून के छींटे। आजकल बकसरत लोगों के घरों, कारोबारी मुकाम और जिस्म पर पानी या खून के छींटे पड़ते हैं, जिससे इस बात की बहुत हैरत ज़ाहिर होती है कि छींटे लगाने वाला नज़र नहीं आता और हकीकत में कपड़े और दरो दीवार खून से रंगी जाती हैं। ये सब क्या है? ऐसा कौन सा अमल करता है और इसका मुस्तकिल इलाज क्या है? तो ये जो सारा सिलसिला है ये एक हिंदी कलाम है और काफ़ी सारी ऐसी जिनके पास हवाई चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जिन्होंने अपने उनको ताबिया किया होता है और वो जो इन चीज़ों की मुसख्खर होती हैं, तो ये सारा सिलसिला उनकी बदौलत चलता है, क्योंकि ये तो ना तो कौम जन्नात में से होते हैं और ना ही ये मौकलात में से हैं। लेकिन ये जो कलामें हैं उनका तो मैं यहाँ पे ज़िक्र नहीं करूँगा, लेकिन ये कलामें बिल्कुल हैं। इस कलाम के मातहत जो अफराद उनको तस्खीर में करने के लिए कब्रस्तान में जाकर इस कलाम को मुकर्ररा दिनों और मुकर्ररा तादाद के हिसाब से पढ़ा जाता है, जिससे ये मखलूक फिर हम कलाम होती है और इसका यही काम होता है कि जिस किसी के भी घर में ये खून के छींटे लगा सकती हैं और इस घर में एक अजीब सी दहशत पैदा कर सकती है। ज़ाहरन तौर पर भी अगर एक कमरा या घर बंद हो, मतलब बंद जगह हो, बंद कमरा हो, इस बंद घर में खून के छींटे या गोश्त के गलीज़ लोथड़े बरामद हों, तो ज़ाहिर सी बात है कि देखने वाला दहशत ज़दा हो जाता है, डर और खौफ के अंदर आ जाता है, और वो कितने सवालात उसके दिमाग में खड़े हो जाते हैं कि दरवाज़ा तो बंद था, अंदर तो बंदा आ कोई नहीं सकता, चाबी जो लॉक की थी वो भी उस फ़र्द के पास थी, लेकिन जिस कमरा बंद करने से पहले जो कमरे की हालत थी और जो बाद में हुई, तो ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। तो इस तरह ये इल्म व अमल तीन इक़साम में पाए जाते हैं। पहली इसकी बुनियाद जो है वो दहशत फैलाने से मुतल्लक़ किया जाता है, मतलब जो अफराद ऐसे लोगों पे ये अमल करते हैं तो उनके अपना ही कोई अजीज़ या कोई मुफाद परस्त बंदा ऐसा काम करेगा। जिस किसी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी तो वो कभी भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको ना तो कोई मुफाद है, तो ना उसको कोई हसद की लहर उठी हुई है कि वो हसद की बुनियाद पर इस तरह करके तो किसी फ़र्द को तकलीफ़ में देख के तो खुशी महसूस करे। तो ये सिर्फ़ उनको दहशत ज़दा करने के लिए या अपनी किसी एक बात को दूसरों पे मुसल्लत करने के लिए ये इस तरह की हरकत होती है। लेकिन इन खून के छींटों से घर का निज़ाम आम हालत में चलता रहता है। ऐसा नहीं होता कि रिज़्क बंद हो जाता है या कोई अज़ियत में मुब्तला हो जाता है। इसका तल्लुक़ दर्जा अव्वल के साथ है। यहाँ पे दूसरे दर्जे पर इस काम को जो मखलूक सर अंजाम देती है वो इसी घर की खवातीन के पलीदी वाले कपड़ों को जमा करती है, जिन्हें इस घर की औरतें फेंक देती हैं, और चूँकि वो तरीके से नहीं फेंकती हैं, उनका भी एक तरीक़ेकार होता है, तो उस चीज़ से भी जो ये मखलूक़ात होती हैं, ये जो अनदेखी चीज़ें होती हैं जिनको ज़ाहरी अपनी आँखों से नहीं देखा जाता, तो फिर वो उन्हीं खवातीन की ये जो गंदी गलीज़ किस्म की ये जो चीज़ें हैं इनको फिर वो हासिल करके, क्योंकि वो सारा तो देख रही होती हैं, तो इसी को तरोताज़ा करके इस गलीज़ और गंदे खून को इनके घर में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फिर वो चीज़ें फेंकती हैं। इसकी वाज़ह निशानी ये होती है कि घर से अचानक बदबू आना शुरू हो जाती है, और ये बदबू ऐसी होती है कि इंसान सांस भी नहीं ले सकता, और इससे भी और ज़्यादा जो दूसरे अफराद होते हैं उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो हस्पतालों का दरवाज़ा खुलता है और वो जो डॉक्टर हज़रात जो फिर तरीक़ेकार के साथ अपने इलाज मुआवजे करते हैं, तो उनका भी खातर ख्वाह इतना अफाका नहीं होता। खून के छींटे, पलीदी के छींटे, पानी के छींटे, ये बिल्कुल ये एक सच्ची चीज़ है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले दर्जे की मखलूक होती है, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक मखलूक होती है और वो बहुत मेहनत करने के बाद मुसख्खर होती है। ये मखलूक जिस घर या दुकान में खून के छींटे मारते हैं वहाँ रहने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा अज़ियत का निशाना बनाते हैं, और अगर किसी दुकान में ये इस काम को करें तो वहाँ का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बंद हो के ज़ीरो के ऊपर आ जाता है। अच्छा खासा चलता हुआ जो कारोबार होता है वो बिल्कुल ज़ीरो ग्राउंड हो जाता है। तो इस तरीके से फिर नुकसान दर नुकसान होता चला जाता है, और अगर यही काम घर में हो तो वहाँ रहने वाले मर्द और औरतें एक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला होते हुए कारोबार से भी हाथ धो बैठते हैं, और फिर अल्लाह माफ़ करे, तौबा नाउज़ बिल्ला, ऐसी बात ज़ुबान पे नहीं लानी चाहिए कि फिर नमाज़ें और ये सूरतों का पढ़ना, वजीफ़ों का करना, वो भी फिर इतने खातिर ख्वाह
फ़ायदा نہیں کسی کو پہنچاتے، اللہ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ سارا میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں نکلتا کہ وہ اپنے نماز اور وظیفوں کو یا قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ دیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پھر ان چیزوں کو ڈٹ کے کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو، ایسی چیزیں چونکہ نماز ایک برکت ہے، ایک راحت ہے، ایک سکون ہے، تو اس کو چھڑوانے کے لیے قرآن پاک کی کلام جو ہے اس کے اندر موکلات جو ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، تو ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کو ایسے کاموں سے، اچھے کاموں سے روکا جائے۔ تو ایسی حالت میں جیسے جو افراد ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ چیزیں ہو چکی ہیں اور وہ ابھی بھی اس کا شکار ہیں، تو وہ اپنی نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنے وہ جو وظیفے کرنے والے ہیں ان کو ہرگز نہ چھوڑیں، بلکہ ان کو اور زیادہ ڈٹ کے کریں، کیونکہ یہ پھر چیزیں ان کا مقابلہ کرتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ کوئی اچھا معالج جو ان چیزوں کو کرتا ہے، جو ان کا ایکسپرٹ ہے، تو اس سے ان چیزوں کو دکھایا جائے، کیونکہ جب تک وہ اس چیزوں کی صحیح طریقے سے کاٹ نہیں کی جائے گی، یہ چیزیں اپنا حرکتیں کرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گی۔ ان حالتیں جو ہوتی ہیں کہ جو افراد، یہ جو عاملین ہوتے ہیں، ان کے مسخر رہنے والی جو مخلوقات ہوتی ہیں، یہ بالکل ایسے کام کرتی ہیں، اور یہ بڑے ہی ایک اس سے ذہنی طور پہ بندہ وہم کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ یہی چیز پھر وہمات کو بھی جنم دیتی ہے۔ استعمال سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے پہلے دریا اگر نہ ہو تو نہر کا پانی جو چلتا ہوا پانی ہوتا ہے، وہاں سے ایک پانی لے لیا جائے، اور اپنے گھر میں مٹی کا ایک گھڑا عام مل جاتا ہے، اس میں اس پانی کو بھر لیا جائے، اور اس کے گرد موتیوں کا ہار وہ لگا دیا جائے، اوپر جو منہ ہوتا ہے اس کے اوپر موتیوں کا ہار لگا دیا جائے، اور یہ جو نقش ہے اس کو موتیے کی شاخ سے زعفران کو گھول کر لکھا جائے۔ مطلب کوئی درخت کی جیسے موتیوں کی شاخ ہوتی ہے جہاں پہ یہ لگتے ہیں، ایک شاخ اس کی چھوٹی سی توڑ کے تو زعفران کی سیاہی بنا کے عرق گلاب میں، تو اس سے اس تعویذ کو لکھا جائے، پھر اس کو گھڑے والے پانی میں ڈال کے نقش کو اور اس شاخ کو بھی ڈال کے تو ہلکی آنچ پہ چولہے پہ رکھ دیا جائے، بہت ہلکی آنچ پہ۔ بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ توا جو ہوتا ہے گھر میں جس پہ خواتین روٹیاں پکاتی ہیں، اس کو رکھ کے توے کے اوپر گھڑے کو رکھا جائے اور ہلکی آنچ میں اس کو رکھ دینا چاہیے، ساری رات وہ پڑا رہے۔ پھر اگلے دن اس میں سے نقش کو نکال لیا جائے اور اس کے چھینٹے اپنے گھر کے کونوں میں لگائے جائیں۔ اگر کوئی کاروباری مقام ہے تو وہاں پہ بھی یہاں سے پانی بھر کے لے جا کے تو اس کے جو کونے ہوتے ہیں وہاں پہ اس پانی کے چھینٹے ضرور لگائے جائیں، کیونکہ یہ بھی ایک روحانی فارمولہ ہے، اور یہ روحانی طور پہ جو چیزیں نظر نہیں آتی، یہ ان دیکھی چیزوں کا یہ چیز دفاع کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ روحانی طور طریقے ہوتے ہیں۔ ویسے کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، وہ تو خود ایک عمل ہے، ایک دعا ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور نماز بھی بالکل پڑھنی چاہیے،